সুপার কাপের সেমিফাইনালে মোহনবাগানের হার এফসি গোয়ার কাছে। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে জয়ের পরও কোচ বাস্তব রায় যেমনটা বলেছিলেন, এই ফুটবলারদের নিয়ে হাইপ করবেন না বা তাদের মাটিতে ছুড়ে ফেলবেন না। আজকের এই পরাজয়ের পরও যেটা বললেন, যেটা একটা এক্সপোজার ট্যুর। প্রথম হাফে একটা ভালো খেলা হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যখন ওই 12 মিনিটের ব্যবধানে 2 গোল খেয়ে গেল, তারপর সেই সেটব্যাকটা থেকে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না, এবং সেইটাই তাই জন্যই তারা ফিরে এই ম্যাচটা হেরে ফিরতে হলো। যদি তাদের অভিজ্ঞতা থাকতো তাহলে হয়তো ফলাফল অন্যরকম হতো। কারণ তিনি প্রথমেও যেটা বলেছেন, জুনিয়রদেরকে এক্সপোজার দেওয়ার জন্যই কিন্তু এই সফরটা ছিল। বাস্তব রায়ের এই কথার সাথে সুর মিলিয়েই কিন্তু কথা বলছেন নুনো রেইস থেকে শুরু করে দীপক টাংরি এবং আশিক কুরুনিয়ান। যুব ফুটবলারদের মোহনবাগানে এক্সপোজার দিতে এসেছিল, সেই জন্যই ছিল এই সফর। এবং সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে অন্ততপক্ষে কেরালার বিরুদ্ধে পুরো ম্যাচটা ডমিনেট করে খেলা, এবং এই ম্যাচেও এফসি গোয়ার বিরুদ্ধেও প্রথমে গোল খেয়েও তারপর ফিরে আসা, প্রথমার্ধটা অসাধারণ খেলেও দ্বিতীয়ার্ধটা কিছুটা হলেও হয়তো ব্যাকফুটে ওই দুটো গোল একটা কিছুটা মুহূর্তের ফলে বাস্তব রায় যেমন বলছেন যে ওরা ডাইরেক্ট করতে পারেনি, ডেড বল সিচুয়েশনে গোল খেয়েছি। দলের খেলায় অবশ্যই সন্তুষ্ট, প্রথমার্ধের খেলায় অসম্ভব সন্তুষ্ট বাস্তব রায়। এছাড়া নুনো রেইস কি বলছেন আশিক কুরুনিয়ান থেকে শুরু করে দীপক টাংরি, চলুন সবকিছুই শুনে নেওয়া যাক বিয়ন্ড স্পোর্টসের পর্দায়। Nothing to say. We lost. This is the reality. But the way our boys are playing, I'm very happy. First half is there great, but second half we concede 2 goals very early. So this team is not ready to bounce back again. Is the lack of experience. That's why we were introduced this team in the Super Cup to gain the experience. So, but overall, the way they are fight, I am very happy with my boys. That enjoy to play football. They have fear from no one, so we just came here to do our best. Unfortunately, today we don't get the result we wanted, but I think we show good character from the team. These things happen. The first game against Kerala didn't happen, so each game is have one different story, and today, we should be most of in different pieces. It's like I said after the Kerala game, if they trust themselves, their quality, if they have opportunity, they have to play like this. He knows that he should do better, but I can do mistakes as well. So we support them, and of course we are proud of ourselves and the job we have done here. फुटबॉल है, कभी भी ऐसा भी होता है। तो पर मैं बहुत खुश है अपने यंग प्लेयर्स के लिए। सब लोग फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा खेला, सेकंड हाफ में थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि गोल आने के बाद वो लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, वो लोग बॉल पोजीशन रखने लग गया, तो हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल था। पर ठीक है, मेरे हिसाब से टीम अच्छा खेला और ये एक एक्सपीरियंस है सब लोग के लिए और एक नया कुछ सीखने मिल गया। मैं बहुत खुश है क्योंकि वो लोग फर्स्ट हाफ में जैसे खेला, जैसे आप सीनियर प्लेयर्स के बारे में नहीं बोल रहे, पर जो जूनियर टीम से खेला वो लोग कैसे वो लोग बोल रखा, कैसे कॉन्फिडेंटली खेला ये टीम के अगेंस्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे देखे। या वो लोग के लिए मैं बहुत खुश है। हाँ, वही बात कर रहा था हम लोग अंदर कि जब 1-1 हो गया कि हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस था हम लोग जीत सकता है, पर वही तो ना, फुटबॉल ऐसा ही है। टीम से जैसे यंग प्लेयर के लिए एक्सपोजर था, अच्छा खेला हम लोग, और फर्स्ट हाफ वी डोमिनेट द गेम, वी प्ले वेरी वेल। इवन सेकंड हाफ बट उनको गोल मिलने के बाद वो लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में आया, बट वी रियली हैड अ गुड गेम। वी कुड हैव बीन बिकॉज वी वाज प्लेइंग रियली वेल, बट एंड ऑफ द डे एक टीम तो जीतेगा ही, सो दे हैड अ लक। इट्स रियली गुड फॉर यंग प्लेयर्स। कोई भी क्लब देखो, कोई यंग प्लेयर को नहीं खिलाया, हम लोग कितना यंग प्लेयर को चांस देता है। इवन इन ISL आल्सो दीपेंदु, सौरभ, lots of players they get their chance, or still we dominate them, like still we play better than in first half, but second half में goal concede किया, but it's our